Hello guys, everyone. Good morning. Sob manu phali thakibo goigena. Mon dango hoigena. Ekta video apni khan logo ani ase. Idu ki laga ase gole. Idu kitabi ki fidi naha khan karni. Dosar jaga bra aha khan karni. Moi gifir down de gasos ki man ase. Idu apni khan logo dikhai dibo. Moram bra video skip na goigena sai thakibole. Ami apni khan logo request ase. Aro apni notun ase gole moram bra like share subscribe na pauri bi koi dina moi laga request itu bi jane de ase gadi do ase niji bra utha itu ase aro guest house tu itu ase itu aro down bra nama eti bra nami bo itu ase de itu ase Sri Jatong se anar kaila memorial guest house yate apni lodging fooding water available by jabo itu bara kidabi ki fitaun de na kan aro china chani na thaka kan guest house idbi ekta Kohimaru te ase niche bara uthishi gole right side aro upar bara namishi gole itu ase Kohimaru itu ase left side yate uthibo rasta usur de ase itu ba itu bi apni khan logo janai de ase itu ase geology mining guest house te ekta ase itu Lukhami road ase aro yate bara rasta de ase dikhibo aro itu GRS of rasta na itu tita yate usur de bai jabo de dese rasta ichi down bra shit out thibo aro tita bi right side ase moi gate tu dikhai dibo de tu GRS of phali jas na aro idula left side de ase geology mining dibi guest house ase de yate bi pai jabo itu aloha manu karni de aro yate bra right side tu jabo amar GRS na itu resource ward ase yate aloha manu karni sida agina duk pai ase gole yate bisarale tuita bi pai jabo guest house itu ase GRS house itu resource ward ase de kumba aloha manu yate agina jina jini nai kiba ase koile resource ward de ase Sita Lukhami road uthibi aro itu laga left te bi ase itu geology mining laga guest house bi ase tate bi pai jabo aro main do itu GRS house na itu yate room free pai jabo homabole aro khalua other hisab te pai jabo koigena apni kan logo jane di ase thank you very much video first para last tak sai dia karni khushi paise aro bi dusra video ani kena apni kan logo na dikha dak sonam gil alge thagibi bye